ये कंपनी प्रदीप बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलिए। 20 पेटी भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? आपको? हाँ, क्यों? नहीं तो तुम और तुम्हारा फैमिली। हाँ, सोचिए ना क्या होगा। ठीक है। মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে খুনের হুমকি, টেলিফোনে মেসেজ মারফত খুন করার হুমকি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 20 লক্ষ টাকা না দিলে পরিবারসহ খুনের হুমকি। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ কৃষ্ণেন্দু বাবুর। তদন্তে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। হঠাৎ করে 10:40 তখন একটা ফোন এলো। তো ন্যাচারালি ফোন আমার হাতেই ফোন থাকে সবসময়। ফোন উঠে আমি বললাম যে किसान बोल रहा है। किसान बोल रहा है? हाँ बोल रहा है। आप कौन बोल रहा है? नाम प्रदीप बोल रहा है, डी कंपनी का। क्या है बोलिए। आप मेरा मैसेज नहीं देखा है? नहीं, आपका मैसेज नहीं देखा। तो आप सुन लीजिए, जल्दी से जल्दी पूरी पेटी हमको भेज दीजिए। नहीं भेजिएगा कल आपको लास्ट टाइम है, कल आपको आपका जब पैसा जो देगा आप आइएगा तब तो पैसा देगा। बोलिए कहाँ देना होगा, क्या करना होगा। तो ठीक है बोले ফোন থেকে এটা নাম্বার পুলিশ দেখছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয়। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসছে, ওরা পাঠিয়েছে বেশ কয়েকটা মেসেজ। এটা কালকে পাঠিয়েছে, কাল পরশু নাই, আমি মেসেজটা দেখিনি। পুলিশ দেখছে, পুলিশ টোটালি দেখছেন, তারা হাই লেভেলে ম্যাটারটা পৌঁছেছে, তারা সব কিছু অনুসন্ধান করছে। आतंकित होना बोलते आपको नहीं मिलेगा तो आपका फैमिली को मार देगा। আমি আতঙ্কিত নই, তো অনেকবার বোমগুলি খেয়েছি। আমার পরিবারকে নিয়ে তো নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় থাকবো। আমার ভাইরা আছে, আমার ফ্যামিলি আছে, আমার ছেলেমেয়েরা ভাই আছে, কিন্তু একটা আমার পোষ্য কন্যা আছে, সেখানে থাকে। वो बोलो प्रदीप बोल रहा है, डी कंपनी। ব্যুরো নিউজ বাংলা টাইমস।